Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja UKIM, perkenalkan nama saya Ajasmin Duru, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Gresik dengan nomor induk mahasiswa 240-405-3610. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMK Negeri 1 Waramo, mata pelajaran Bahasa Inggris, materi tentang personal leader di kelas 11. Terima kasih. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Good morning, class. Good morning, friend. How are you today? I'm fine, thank you. And you, man? I'm very well, thank you for asking. Sebelum kita memulai kegiatan kita, saya mau cek dulu kerapian dan kebersihan kelasnya. Stand up. Udah rapi apa belum? Dilihat dulu kaki bajunya ada di luar. Udah rapi? Udah, men. Sampah di bawah meja dicek dulu, dicek. Bersih ya? Bersih. Udah rapi ya? Udah, men. Oke, sit down. Citra, lead your friend to take a break. Let's pray together. Terima kasih Tuhan atas kasih kepada kami Tuhan, di mana Engkau masih menjaga kami dari rumah yang kami sampai di sekolah kami Tuhan. Tuhan bukan karena kekuatan kami, kehebatan kami, melainkan kasih kepada kami. Ya Tuhan, Engkau memberi Tuhan segala dosa pelanggaran yang kami perbuat, Engkau hapuskan agar keterangan kasih anugerah kepada kami. Ya Tuhan, berkati kami Tuhan di mana Tuhan sebentar kami akan pelajaran kami, Engkau buka pikiran kami agar bisa menjauh dari soal-soal dan apa yang buruk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Amin. Thank you, Chief. Now I will check attendance first. Vivian Halawa, Present, ma'am. Lina Jumasi, Present, ma'am. Destalia, Present, ma'am. Asmawati, Present, ma'am. Adeline, Present. Astuti Gua, Present, ma'am. Yarsia Laya, Present, ma'am. Rosani, Present, ma'am. Novitri, Present, ma'am. Jelfi, Present, ma'am. Ida Mawati Guru, Present, ma'am. Ida, Present, ma'am. Yumia, Present, ma'am. Citra, Present, ma'am. Selfie. Present, ma'am. Oke, berarti ada semua ya? Yes, ma'am. Sebagai bentuk rasa nasional kita, mari kita menyanyikan lagu wajib yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Siapa yang jadi dirjen bagi kita? Ayo, ma'am. Oke, please. Let's sing a song of nationalism together. To all friends, please stand up. Dari Sabang sampai Merauke, bergerak pulau
Are you ready to study English? Yes, ma'am. Udah bawa buku bahasa Inggris kah itu? Sudah, ma'am. Udah ada pulpennya? Sudah, ma'am. Baik, jadi semuanya sudah siap belajar bahasa Inggris ya hari ini ya? Yes, ma'am. Now we have ice breaking. Stand up. Five, four, three, two. Do you still remember what to for the last meeting? For the last meeting, we discussed about Analytical exposition. Good. Apa itu analytical exposition? Berisi tentang argumen. Ya, yang berisi tentang Argumen. Do you still remember generic structure? Okay, please. One, thesis. Thesis, Two, argument. argument, Three, reitoration. reiteration. Good. Give applause for your friend. Masih ingat ya materi sebelumnya ya? Masih. Okay. Today we will learn about tentang apa? Personal letter. Apa itu letter? Surat. Apa itu personal? Pribadi. Berarti apa itu personal letter? Surat pribadi. Ya, good. Personal letter itu adalah surat pribadi. For today atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi sosial dan struktur teks surat pribadi berdasarkan konteks penggunaannya. Kedua, melalui kegiatan diskusi
didik mampu menganalisis unsur kebahasaan yang terdapat dalam surat pribadi. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati media pembelajaran atau PowerPoint, peserta didik mampu menyusun kembali unsur kebahasaan di dalam teks rumpang seperti surat pribadi sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan terakhir nanti melalui mengamati video, peserta didik mampu membuat teks surat pribadi dengan memperhatikan fungsi sosial buku teks dan unsur kebahasaan. Jadi nanti anak-anak kami mengamati video tayangan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Kegiatan yang kita lakukan pada hari ini, yang pertama nantinya anak-anak kami membentuk kelompok. Kelompok nanti ada 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kemudian nanti membagikan LKPD. Berarti anak-anak kami nanti mengerjakan LKPD tersebut dan mempresentasikan di depan kelas. Lalu manfaatnya bagi kita. Apa manfaat pembelajaran kita pada hari ini tentang personal letter? Nanti diharapkan anak-anak kami mampu membuat surat pribadi, baik itu personal letter terhadap for your friends, for family, dan anak-anak kami juga mampu menyusun struktur teks tentang penggunaan surat pribadi atau personal letter. Talking about letter atau berbicara tentang surat, ada 2 tipe. Yang pertama adalah formal letter, informal letter, or personal letter. Jadi hari ini kita fokus ke materi personal letter. Nanti saya akan menampilkan video pembelajaran kita pada hari ini tentang personal letter. Selamat menyaksikan. I will show in this video. Kita akan mempelajari definisi atau pengertian dari personal letter. Hi everyone, welcome back to Englishpedia. Jika video ini bermanfaat buat sahabat sekalian, jangan lupa klik tombol subscribe dan nantikan update terbaru dari Englishpedia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang how to write personal letter. Koresponden atau tulis-menulis surat is never out of date. Pasti seru saling bertukar kabar dalam bentuk surat atau email. Sekarang kita coba yuk menulis personal letter dalam bentuk bahasa Inggris. Pertama, kita akan mempelajari definisi atau pengertian dari personal letter. Personal letter is a letter which is written for someone you know, atau disebut sebagai surat pribadi, yakni sebuah surat yang berisi hal-hal pribadi atau masalah pribadi yang dikirim perorangan dari individu ke individu yang lainnya. Kemudian, the purpose atau tujuan dari personal letter adalah to convey personal opinion or personal interest, atau untuk menyampaikan pendapat dan berita pribadi. Tujuan dari personal letter bisa berupa to tell bad or good news, to tell experience or activity, to apologize or to give advice, or to ask for help. Nah, sahabat Englishpedia, ini adalah pengertian dan tujuan dari personal letter. Sahabat bisa take a note agar tidak lupa. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang structure text atau susunan paragraf dari personal letter. Berikut ini adalah struktur teks personal letter. Secara umum, teks personal letter memiliki 3 bagian, heading, body, dan closing. Bagian yang pertama adalah heading atau kepala surat. Bagian ini memiliki 2 hal, yakni date and address. Date atau tanggal ini menunjukkan kapan waktu surat ditulis. Biasanya, penulisan tanggal diletakkan pada pojok kanan atas. Sementara address adalah tempat di mana kamu menulis surat atau alamat asal si pengirim surat. Alamat ditulis pada bagian kanan atas.
Bagian yang selanjutnya dari personal letter adalah body. Body adalah bagian isi dari surat. Bagian ini terdiri dari 4 hal, yakni salutation, introduction, content, and closure. Salutation adalah salam pembuka. Bagian ini menuliskan salam pembuka dan nama penerima surat. Contoh salam pembuka adalah Hi, hello, assalamualaikum, dear, my bestie. Bagian yang kedua dari body adalah introduction atau pembukaan. Pembukaan dari surat biasanya dimulai dengan sebuah pembukaan seperti tanggapan dari surat sebelumnya atau bisa juga awal perkenalan jika kalian baru pertama kali surat menyurat. Berikut ini adalah contoh dari pembukaan sebuah surat. Misalnya, How are you? Hope this letter finds you well. Thank you for your last letter. It was good to hear from you. I'm sorry to inform you. Dan banyak lagi contoh lainnya. Kemudian bagian yang ketiga adalah konten. Konten adalah isi atau inti surat. Bagian ini menceritakan tujuan atau maksud dari sahabat dalam mengirim surat tersebut. Kemudian bagian yang terakhir dari body adalah closure. Closure adalah pernyataan akhir surat. Bagian ini menunjukkan bahwa surat akan segera berakhir. Contoh ungkapan yang digunakan dalam closure adalah I am looking forward to hearing from you soon. I will write for you soon. Good luck. My best wishes for you. Goodbye. Itu adalah 4 hal yang harus sahabat tulis ketika menyusun body dari sebuah surat. Kemudian bagian yang terakhir dari struktur personal letter adalah closing. Closing adalah bagian penutup. Bagian ini memiliki 2 hal, yakni complementary clause dan signature. Complementary clause adalah salam penutup pendek. Contohnya adalah with love, lots of love, sincerely yours, dan banyak lainnya. Dan bagian yang terakhir dari closing adalah signature. Bagian ini berada di bawah complementary clause. Bagian ini berisi tanda tangan dan nama pengirim surat. Setelah memahami struktur dari personal letter, sekarang kita akan membuat personal letter dalam struktur yang benar. Pertama, kita akan menyusun sebuah heading yang berisi date and address. July 10, 2021, 25 Praia, Lombok, Nusa Tenggara Timur. Kemudian letakkan pojok kanan atas. Kemudian kita menulis body yang berisi salutation, introduction, content, and closure. Berikut contoh penulisan body. Dear Siti, how are you, sweetheart? I hope this letter finds you well. For your surprise, I'm in Lombok right now. It is a very beautiful place. I'm writing this letter in a cute cafe in Singkiki. My mother is shopping near here. You know, yesterday we visited Kirinang Beach. The place is awesome. Coral reefs are everywhere. We were snorkeling and we saw the most amazing fish ever. I wish you were here with me. I got to go. Mom is here. I will see you soon. Nah sahabat, itu adalah contoh penulisan dari body dengan susunan paragraf yang benar. Sekarang tinggal mengisi bagian penutup yang berisi complementary clause dan signature and name. Contohnya adalah lots of love, signature, Lana. Nah sahabat, kita sudah menyusun personal letter yang terdiri dari heading, body, and closing. Sekian dari kami untuk materi personal letter. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mengikuti update terbaru dari Expedia. See you in the next video. Okay. After you watch the video, I want to ask you something about. What do you information get from the video? Adakah yang bisa? Apa yang kamu dapatkan dari informasi terhadap video yang barusan kita lihat? Ada yang bisa? Ayman. Please stand up. Information from the video is the video explains how to write a personal letter in English. The second, the video provides example ingredients of how to write a good personal letter. And third,
And the video focus on the social function, structure, and language feature of a personal letter. Thank you. Good. I want to ask you something. For the next, what are the parts of personal letter in the video? Ya, silakan. Stand up. The parts of personal letter shown in the video: number 1, the date; number 2, the selection or greetings; number 3, the opening paragraph; number 4, the body of the letter; number 5, the closing paragraph; number 6, the closing expression; number 7, the signature. Okay, thank you. For the next, what is the purpose of writing the personal letter? Yeah. The purpose of writing a personal letter is to communicate personal thoughts, feeling, expressions, or needs with someone close, sons or friends or family members. Okay, thank you. Please, applause. Baik, melalui pengamatan video, adakah pertanyaan dari siswa kami tentang video yang barusan kita tonton? Apakah ada yang mau disampaikan atau berupa komentar atau pertanyaan? Silakan kalau ada, kalau tidak ada juga kita next ke materi. Ada? Yes, stand up. Who is the incident recipient of the personal letter in the video? Okay, thank you for a question. I will answer the first question. The letter is why a close friend or family member, someone the writer trusts and care. How is it? Is it clear? Yes. Sudah paham? Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Tidak? Sudah paham semua? Sudah. Oke, baik. Melalui pengamatan kita terhadap materi yang barusan kita lihat, yaitu tentang personal letter. Di dalam materi kita pada hari ini, kita fokus terhadap personal letter, yang mana yang pertama definition, and then social function, and generic structure, types of personal letter, language feature, and then for example. You can see, what is a personal letter? A personal letter is a letter which is you write for someone you know. For example, for friends and for family member. Berarti surat ini sebenarnya adalah sebuah surat yang kita tulis terhadap seseorang yang kita kenal, seperti teman dan anggota keluarga. Next, social function. The purpose about social function is to convey personal opinion or interest. For example, to tell a good news or bad news. And the second, to tell about experience or activity. Number 3, to ask for or give advice. And then to ask for a favor, asking for help. Generic structure. Number 1, date, when the letter is writing, and number 2, salutation or greetings atau salam pembukaan. For example, say hello. For example, they are Anna. Number 3, introduction. Introduction, opening the letter with a reason for writing. Number 4, body. Body, the main part where you tell your story, feeling, or information. Number 5, closing. Closing, ending the letter. For example, hope to hear from you soon. And then signature. Signature, who the letter is from. For example, Lord Sarah. Types of personal letter. For the first is family letter.
conjunction. And, but, because, so. And then personal pronoun. For example, I, you, we, my, your. Example of personal letter. You can see. Dan bisa kamu lihat contoh daripada personal letter. Ada yang bisa membaca? Coba si Wiwi. Baca contoh mengenai personal letter. Dear Alia, it has been a long time since I saw you. I'm just waiting for my holiday to get over and meet you soon. I hope the work has been going well for you at office. There are only a few days left in my holidays, and after that it's back to work. I bought lots of soap for you. You're secretly Mania. Oke, thank you Wiwi. Inilah contoh terkait personal letter atau surat pribadi. Who is the sender about letter? Siapakah pengirim surat di atas kira-kira Bu anak kami? Siapa aku namanya? Dia penerima surat. Maria. Penerima surat siapa? Maria. Oke, jadi itulah materi kita tentang personal letter atau surat pribadi. Sekarang kita akan membentuk kelompok. Sebelum kita membentuk kelompok, adakah pertanyaan terkait materi kita pada hari ini? Apakah sudah jelas? It's clear? Sudah jelas ya? Oke. Sekarang kita akan membentuk kelompok. Play a group one. Group consists of 3 atau sampai dengan 4 orang students. Untuk group one atau kelompok 1, Wiwin Halawa, Marius Laia, Lina Jomasi, dan Destaria. Kelompok 2, Adeline, Asmawati, Astuti, Yarsia. Kelompok 3, Ida Laia, Yumia, Citra, Selvi Laia, dan kelompok 4, Rosani Duha, Lovitri Laia, Selvi Laia, dan Vida Duru. Saya berikan waktu 2 menit untuk bergabung ke kelompoknya. 2 menit mulai dari sekarang. Sudah? Sudah masuk kelompoknya? Oke, I will give you LKPD. You can see for LKPD. Please open LKPD. Sudah kan? Oke, langkah-langkah yang harus kita kerjakan pertama sekali. Yang pertama adalah you found the difficulty word. Kamu harus menemukan kata-kata yang sulit. Kemudian you may open digital dictionary. Kamu buka kamus melalui handphone atau digital dictionaries. Anda bisa membukanya. Lalu kerjasama ya. Untuk kelompok 1
For activity 1, classify the social function and structure of personal letter. And activity 2, analyze language feature in a personal letter. And activity 3, rearranging a fill in the blanks text in a personal letter. And activity 4, writing a personal letter and identify its language structure. Nah, di dalam diskusi kelompok pertama anak-anak kami harus kerja tim atau saling berdiskusi dan menghargai pendapat teman-temannya. Kemudian, please open digital online dictionaries. Anda bisa membuka digital dictionariesmu. Okay, now I will give you 15 minutes. Saya akan memberikan waktumu selama 15 menit dalam diskusi kelompok. Sebelumnya, hello. Hai. Hello. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Oh. Okay. I will give you 15 minutes. Saya akan memberimu waktunya mulai dari sekarang 15 menit. Mulai dari sekarang.
the difficult word. Dilakukan dulu kata-kata sulit. Kemudian you may open the digital dictionaries. Maka pertama yang dilakukan adalah you found the difficult word. Kamu harus menemukan kata-kata yang sulit dulu. Cari, baru setelah itu you may open the digital dictionaries. Anda boleh membuka kamus online. Ya. You found the difficult word. Kamu temukan kata-kata sulit. waktunya telah selesai. Berarti sebelum kita melakukan kegiatan diskusi kelompok, mari kita ice breaking.
Ayo. Stand up. Up. Time's up. Waktunya telah selesai. Jadi sebelum kita memulai presentasi kita, mari kita terlebih dahulu melakukan ice breathing. Oke. Stand up. Dua. Dipersilakan. Good morning, friends. Good morning. Good morning. Good morning. Okay, introduce us from my group one. My name is Iwin Putrisekawat. My name is Karendra Luo. Okay, a sequence or introduction. We will present the result of our group work entitled Classifying the Social Function and Structure of a Personal Ladder into a Table. The first date and address: January 15, 7452. Lansawan Road, Bethesda, MD 20,182. The second sender: Jason Harold, Martin Gavin, 17,105. Pitikin Park Road, APT, No. 15, Montclair, VT 056 002295
0. The third opening. My beloved son Leonard, with love and admiration. The fourth message. Parents of 11th grade class C, Maxwell Park Secondary School. I wish you are the best. Please feel free to call me 024 233 9210. Have any question? Thank you. And then closing, you're in sympathy. Okay? That is the end of our presentation. If you have any question, please feel free to ask. Okay, do you have any question, please? Ada pertanyaan? I want to ask a question. Okay. What is the main purpose of activity? Okay. Do you still have any question? I want to ask a question. Okay. One are students asking to the in this is activity. Okay, thank you. Do you still have any question? I want to ask a question. Okay. What language skill is being developed in this activity? Okay, thank you. For the any question, give us time to fill the answer. Okay, my friend, we will answer the any question were the question, my friends. The main purpose is to classify the social function and structure of a personal letter into a table. Is it clear? Apakah sudah jelas? Yes. Students are asked to read speech shortly on with the number of pressing of the table. Okay. This activity develops student ability to identify and classify part of a personal letter, or such as the opening, greeting, body, ends. Okay, guys, that's all our presentation. Thank you for attention. Thank you. Okay, please sit down. Sekarang presentasi kelompok 2, dipersilakan.
personal letter. Change the tense in present, insert the simple present. Tense of the simple past tense. Activity 2. Enumeration. Enumeration doing 1. Feature in a personal letter. Change the fence in feature in the simple present tense or then simple past tense. Yeah, Linda. How are you, Linda? I hope you are well. I am okay. Her winter is approaching and the weather is getting colder. The co-writer ranges on my picnic last autumn. Let me tell about it. Last autumn, I went to park with my friends. It took us from home to get there by motorbikes. I passed a railroad Sunday. My motorbike stopped and followed Dosta. I tried to drive it, but it was too heavy. I was tripping my friends were calling my wardrobe at time tape. I thought I would did with the right passed by. But today I realized moment of my friends called to help my grab to motorbikes from to Randy. As I remember today, moment of I realized how present life is. Do you have any unforgettable moment you like to share with me? I be waiting for your reply. Best wishes, Aurora. That is the act for or presentation. If you have any presentation, please feel free to ask. Okay. Ada pertanyaan? If you any question, any question please. Ada pertanyaan? I want to ask a question. Who is the letter addressed to? Right. The letter is addressed to Sarah. It is clear? Yes. Yes. Thank you. For the next, I want to question. stand up. What new hobby has Sinta started recently? Sinta has started learning the guitar. It is great. Yes. Masih ada lagi? I want to ask you a question. Bagaimana perasaan Sinta tentang belajar gitar? Perasaan Sinta tentang belajar gitar meskipun tidak mudah, dia sangat menikmati. Mengerti? Yes. That's all or presentation. Thanks your for answer. Okay, give applause. For the next group, please start your presentation.
And today we would like to present our topic, completing a close text in a personal letter. Fill in the blanks. Completing a close text in a personal letter. Fill in the blanks. Dear Sarah, how are you? I hope you're doing great. I'm writing this letter to tell you about my new hobby. I started learning the guitar last month. It's not easy, but I enjoy it a lot. Please write back and tell me about your hobbies. Betwise, Sinta. That is the end of our presentation. If you have any question, please reach to us. Adakah pertanyaanmu? Yes, I am. I want to ask a question. Who is the writer of the letter? Are there any more question? I want to ask, what did Sinta say in the letter? Actually, any more question? I want to ask what is Sinta's name hobby? Okay, give us time to answer our friends' any question. Baik, di sini akan dijawab oleh teman-teman kami. Kepala teman kami dipersilakan. I want to answer with Lola. The writer of the letter is Sinta. That's great. Let's begin. Okay, I understand. I want to answer Kak Yasi. Sinta new hobby is learning the guitar. I want to answer that. Sinta asked Sarah to reply to her letter and to her about her hobby. Udah mengerti? Yes. That's all the presentation. Thank you for attention. Okay, next, group 4.
visit. We visit Borobudur, Malioboro Street, and also went to Parangtritis. The scenery was beautiful. I took lots of photos. We also tried some local food like gudeg and bakpia. It was so fun and memorable trip. I hope we can travel together someday. Please write back and tell me about your holidays too. Take care and tell you soon. Best wishes, Rizky. You have any question? Please feel free to ask. Any question? I want to engage. What is good on I like with? If you have any question, I want to ask this question. What kids did this kid fit in Yogyakarta? if you have any question, I want to answer. Kalau apa yang dicoba Rizky selama liburan? I want to answer from Mina. Rizky went on holiday with his cousins. Is it clear? Apakah sudah jelas? Thank you. I want to answer from Vijay. Rizky visited Borobudur Temple, Malioboro Street, and Parangtritis Beach. It is clear? Rizky mencoba gudeg dan bakpia. That's all of presentation. Thank you for attention. Oke. Nah, kali ini kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Tepuk tangan sekali lagi. Oke. Setelah kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, akan tetapi ada satu kelompok yang memang benar-benar lebih unggul dari kelompok lain. Siapakah itu? Kelompok satu kah itu? Kelompok 3. Kelompok 3? I have a surprise. Saya punya hadiah. Siapakah itu yang paling unggul?
materi kita pada hari ini, anak kami sudah tahu dan sudah mampu membuat surat pribadi, kemudian menganalisis struktur teks, serta mampu menemukan fungsi sosialnya. Oke, for today, what is it study? Apa yang kita pelajari pada hari ini? Yes. Yang kita pelajari pada hari ini yaitu personal letter. Oke, good. What is the personal letter? Apa itu personal letter? Ya. Personal letter is a letter which is you written for someone you know. Oke, please. What is the structure of personal letter? Structure. Yes, please. Terdapat beberapa struktur yaitu 1 that, 2 substance, 3 introduction, 4 body, 5 closing, 6 signature. Okay, give applause. Can you mention types of personal letter? Yes. First, family letter, pen friends letters, pen mails, celebration letters, farewell letters, congratulation letters, thank you letters, and love letters. Okay. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Senang? Happy? Apakah sudah jelas is that clear for material today? Yes. How do you feel about the learning process? Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti proses pembelajaran pada hari ini? Bagaimana perasaanmu? Happy. Are you happy? Yes. Okay, thank you. For today, for the material about personal letter, you can see personal letter is a letter which is you writing for someone you know. Artinya, surat pribadi ini adalah sebuah surat yang kita tulis untuk seseorang yang kita kenal, seperti teman, anggota keluarga. And the next, social function, di mana ada fungsi sosialnya. Yang pertama adalah the purpose of social function is to convey personal opinion or interest. For example, to tell a good news or bad news. And then to tell about experience or activities. And then to ask for or give and advice. And then to ask for a favor, asking for help. Next, generic structure. Generic structure, they are date, salutation or greetings, introduction, body, closing, and signature. Types of personal letter. You can see consists of family letter, pen friends letter, fan mails, celebration letter, farewell letter, congratulation letter, thank you letter, and love letter. And language feature. Use of simple past tense, and then use of present tense, and informal expressions and conjunction, and then personal pronouns. And then example. Yeah, you
can see, anak-anak kami boleh melihat, sudah mengetahui bahwa inilah contoh salah satu daripada personal letter. Bagaimana materi kita pada hari ini? Apakah ada pertanyaan? Is that clear? Yes. Do you have any question? No, ma'am. No, ya? Okay. I have you some assignment. Ya, saya memberikan kamu sebuah tugas di rumah tentang personal letter. You may search by internet, find and write down the example of personal letter. Tugasnya adalah anak-anak kami mencari ya contoh daripada personal letter. Tugas di rumah ya anak-anak kami. Jadi ke depan atau minggu depan saya akan menagih kembali tugasnya. Jangan lupa untuk dikerjakan. Jadi untuk materi kita pada hari ini, sekali lagi bahwa terkait mengenai personal letter, anak kami sudah mampu membuat dan memahami yang namanya teks surat pribadi. Seperti contoh tadi, for example, for friends, personal letter. And then untuk ke depan, berarti materi kita selanjutnya kita akan belajar mengenai descriptive text. Ya, jadi minggu depan kita akan melakukan kegiatan tentang judul yang namanya descriptive text. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, adakah yang mau bertanya terkait materi kita tentang personal letter? Ada? Clear? Oke, baik. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mari kita kembali melakukan ice breaking. Stand up.
Oke, jadi sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Amen. Yes, please. Let's pray together. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih atas ilmu yang telah kami terima dari ibu-ibu kami, kiranya dapat menjadi berkat kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang, kiranya Tuhan selalu bersama kami. Tuhan Yesus, hanya menurut amal yang tidak sempurna, sempurnakan melalui nama Yesus Kristus. Haleluya. Oke, thank you. Baik, sebelum kita bubar, terima kasih dulunya pada hari ini. Jangan lupa tugasnya, don't forget your assignment.